आज हम तोरा का से उल्टा साड़ा लेके आइलन। तो हमारे पास जो बोर्ड नहीं की तो हम तोरा के अपन फोन से तोरा के बताई देवन कि उल्टा साड़ा की रकम खर्च पूछल जाए और एग्जाम तोरा करम खर्च आए तो चाहे कोनो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे चाहे तोरा 10 क्लास से आया तोरा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उल्टा साड़ा लगे हमरा नहीं कुड़माली कहे मैंने उल्टा साड़ा साड़ा लगे है उल्टा बगाव कहे हमरा। तो आज हमरा उल्टा साड़ा कम से कम 10 से 15 को देखबै। तो उल्टा साड़ा गिला आरो हमें पहलू बनाइले तो ये उल्टा साड़ा गिला मध्य तोरा को जे है खोज आ जातन। तो चला देखल जाए। तो सबसे पहले हमरा है कि पाकल कर उल्टा साड़ा की हेते। तो पाकल माने तोरा जानबे करिया आम पाकल रहे कि आरो कुछ रहे तो उटा उल्टा साड़ा जे हेते हमरा कर उटा हेते काँचा काहे पाकल कर उल्टा की हेते काँचा हेते। तारपरे है कि पाखड़ पाखड़ माने तोरा जानिया जे पाखड़ है नी कोनो भी घर के पास रहो पाथर जे स्टोन हमारा इंग्लिश कहे तो पाखड़ कर इंग्लिश की इतने काचड़ा कचड़ा आते। तब आए कि पाहुड़ पाहुड़ कर उल्टा किए थे ना जीतकार माने जे हारल रही ना और की कोई जीतकार कोई पूरा पूरा कर किए थे ना पतला तो है ना से ढेर मोटा कोनो भी हमरा गोरिए गुड़ी किंबा आरो हमरा सराय परवेक समय गुड़िया ওটা কি রই পুরো রই ওটা কত নি পাতলা কই দেখ মানে পানি টানি মেশাই দিলে পাতলা হয়ে যায়। তারপরে है कि ফইল ফইল হয় তো ফইল कर उल्टा किए थे ফইল कर हेते हमरा साकट। তারপরে आए फाराक फाराक कर किए थे तो फाराक माने है कि हमरा को ठाव माने ওটা দূরে আয় মানে ফারাক আয় ডিসটেন্স। তারপরে ওটা है कि ঠাव কই দেখ মানে ওকে ডিসটেন্সটাকে কম কই দেখ ঠাव কই দেখ। তারপরে है हमरा ফইর ফজর ফজর कर কি হয় না সাঁঝ মানে ফজর মানে একদম আলো দেখা এখন কই না ফচ্ছর আয় মানে এখন আমরা নি এরকম ঘরে গাঁয়ের ভাষায় কই না সে ফচ্ছর দেখায় মানে এখন ফচ্ছা হয়ে গেল মানে আলো হয়ে গেল ওটা কি হয়ে গেছে সাঁঝ হয়ে গেল। তারপরে है कि बारचू बारचू कर की हेते देखा कितना खूब सुंदर सुंदर आए हमरा को बारचू कर उल्टा साड़ा की हेते तो बारचू कर उल्टा है हमरा को झंपर। তারপরে আই বাঁশি বাঁশি মানে জানবে করিয়া তারা বাঁশি কতদিনে বাঁশি ভাত খালে রে তো মানে বাঁশি করে গিয়েতেই না হেতেই রকা। তো ই উল্টা সাড়ালে মানে তারা কিছু খাস নাই রই তারপরে যেরকম কি আই এটা আমরা বাহির বাহির কর কি হেতে তো বাহির মানে ওই ওকর উল্টা ভিতর মানে বাহিরে আয় ভিতরে আয়। তারপরে তারপরে আয় কি বেচা বেচা করে উল্টা কি হেতে না বেচা মানে বেচি দেলছি ওটা উল্টা হেতে কিনা মানে কিনি লেলা। তারপরে বেশিয়াম বেশিয়াম করে কি হেতে না আট বেড়া ওকর উল্টা হয়ে বেশিয়াম হয়ে গেলে মানে এখন বেড়াটি ডুবার নাকি আট বেড়া হয়ে গেল তারপরে বেশিয়াম হয়ে গেল। তারপরে বেদার বেদার করে কি হেতে না টুকুন। তারপরে ভরম ভরম কর বেভরম মানে আমি ভরমে ভালো তোর কাপড়াটা বড়ি ভালো আরে তারপরে উল্টা কিন্তু তোর কাপড়াটা বড়ি মন্দ আরে। তো এরকম উল্টা সাড়া করে খসলা পুছল যায়। তারপরে হয় কি মুলুক মুলুক कर কি মানে আপন মুল্লুক আপন দেশ দুটাকে আমরা কি পরদেশ। তারপরে মোটা মোটা করে উল্টা কি তুই মোটা আসতো মোটা করে সরু মিছ মিছ মানে মিছাই কস তুই মানে ওই না झूठ बोलना तो মিছা করে उल्टा किए देन सच्चा। मुनु मुनु करके झूठा মানে তুই झूठा করে দিলাস না নাই কলা। তারপরে मीर मीर करके ডহরি মেহি মেহি করে ওই ঝিঞ্জরা মানে মেহি এগুলা পুরা তারপরে ঝিঞ্জরা এগুলা পুরা। তারপরে মুখড় মুখড় के মুচর है ना মানে बहुत ज़्यादा बोझ कोई होगा कथी हमरा मुखर नहीं बोझ कोई होगा कथी मुचर। তারপরে है রোদ রোদ कर किए थे ना ছাহির। তারপরে রিচিক রিচিক कर उल्टा किए थे সাঙ্গি। তারপরে লস লস कर কি না বেলস মানে তোর है ना से রিচিক আয় মানে একটুকু আয় মানে ঢের আয় সাঙ্গি আয়। তারপরে ওইসে লস লস মানে ওই মানে তোর লস হয়ে গেলো মানে কম হয়ে গেলো। তারপরে বেলস মানে লস না এলো। তারপরে ওই লালহর লালহর कर কি হয় না ঝম্পর। তারপর সঞ্জ সঞ্জ कर কি হয় বাঁকা। তো এগুলা তোরা কর উল্টা ছাড়া হন উল্টা ছাড়া সে কবেন কি কোনলা তোরা আচ্ছা লাগলো আর বুঝে পারা হয় কি না এটাও কবেন। তোরা কর কম ভিডিও চাই কোনো কুড়মালি কর তোরা সিলেবাস কীরকম ওরকম হিসাবে তোরা আমার দেবন ওটা কমেন্ট করবেন তো মিলে 10 ভিডিও তার সাথে তোরা নিয়ে পড়াইতে বাই বাই।